Ya teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya. Dan ini kita sudah masuk ke hari pertama nih setelah kita beres-beres ya, masang pompa dan juga bikin septi tank dan pasang listrik. Nah sekarang kondisinya seperti ini, Anda bisa lihat ya. Habis berapa? Ya jadi kita kan kemarin beli rumah ini kurang lebih 175 ya, tapi kita bayar 160 dulu ya, 15 nanti setelah selesai. Nah ini buat ini kita septi tank kurang lebih habis Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. PLN baru masuk perkiraan bulan Januari, jadi kita nyambung dulu ke tetangga-tetangga. Nah ini kondisi belakangnya nih. Nah ini sebelum direnov ya, nih kita tapi udah diuruk nih tanahnya nih. Yang kemarin kan belum diuruk ya, udah diuruk. Ini udah ada mesin airnya nyambung. Nah ini udah ada kerannya, tapi ini belum ada pipa ke bawahnya ya, jadi ini masih nyambung jadi satu sama aliran air bawah situ ya. Oke. Nah ini kalau kamarnya masih kita lagi proses bersih-bersih. Ternyata kotor banget ya, susah juga nih, kita lagi kerja bakti. Nah ini dia Syakira, halo Syakira, dadah.